Hello dear friends. Halo teman-teman terkasih. We are glad that you tuned in. Kami senang saudara menonton lagi. And I believe that today God's trumpet is blowing. Saya percaya hari ini trompet Tuhan sedang berbunyi. And that we got to put our priorities right in Christ. Dan kita tempatkan prioritas kita tepat di dalam Kristus. Because I believe this is where we go wrong and this is where we miss the presence of God. Disinilah kita menjadi salah dan kita kehilangan urapan Tuhan, I hadirat believe Tuhan. we should be the church, not acting like we are the church. Saya percaya kita harus menjadi gereja, bukannya bertingkah setidaknya And this kita jadi message gereja. I bring to you out of my heart. Dan pesan ini saya bawakan keluar dari hati saya. Because I believe we must come back to the Word of God. Karena saya percaya kita harus kembali ke dalam firman Tuhan. Today I see many churches wandering off with a lot of Hollywood style. Saat ini saya melihat gereja-gereja menyimpang dengan gaya-gaya Hollywood. Trying to have famous preacher or preachers trying to be famous. Pengkhotbahnya mencoba untuk menjadi terkenal. Trying to be a good person, a good cop. Mencoba untuk menjadi orang yang baik. Trying to be a holy saint. Untuk menjadi orang suci. That they're so good. Mereka sangat baik But I kelihatannya. thought Jesus' teaching was, no man is good, only God is good. Tapi yang saya ketahui ajaran Yesus adalah tidak ada manusia yang baik, hanya You Tuhanlah yang see, baik. that's where we go wrong. Disinilah kita menjadi salah. When we acting like we're so good. Saat kita bertingkah, kita kelihatan baik. And some churches, we see that their Hollywood already entered inside. Dan di beberapa gereja kita melihat Hollywood sudah masuk ke Wonderful dalam. light shows. Oh, luar biasa Wonderful lampu-lampu. music. Musiknya juga begitu That indah. touches your soul and your heart and inspirates you and hype. Menyentuh jiwa saudara, hati saudara, dan menginspirasi saudara. But if it doesn't bring you into the Word, Tapi kalau tidak membawa saudara masuk ke dalam and it doesn't give firman, you a hunger into Jesus, to the Word, dan tidak membawa saudara lapar akan firman I'm Yesus, sorry, we're not moving in the Spirit of God. artinya kita tidak bergerak di dalam roh You see, Tuhan. the Holy Spirit always refers to Jesus. Roh Kudus selalu menunjuk pada Yesus. Who is Jesus? It is the Word of God. Siapakah Yesus? Dialah firman And if Tuhan. those two not connected together, Dan ini tersambung keduanya. you can have all the hype. Saudara bisa mendapatkan hype seru You can itu. have a wonderful group. Saudara bisa punya grup yang luar And you can have the biasa best preacher. atau pengkhotbah yang And you terbaik. can adore him. Oh, saudara bisa mengagumi dia, But you're missing the most important part. tapi saudara kehilangan intinya yang paling You're penting. missing Jesus. Saudara kehilangan Yesus. And Jesus is the healer. Dan Yesus sang Jesus penyembuh. is the deliverer. Yesus sang Who is pembebas. this Jesus? Siapakah Jesus Yesus? was the living Word. Yesus adalah firman yang So hidup. come on, be in the Word today. Jadi ayo, mari masuk ke dalam firman hari I want ini. to teach you that there are 7 flows that can block, the 7 parts can block and rob the anointing away from you. Saya ingin katakan pada saudara 7 hal yang bisa menghalangi urapan Tuhan turun So I atasmu. hope you read this and not just tune in and tune out, but I hope you catch what God is saying today. Saya berharap saudara tidak nonton lalu melupakan. Saya berharap saudara benar-benar memperhatikan apa yang mau Be diajarkan hari hungry ini. for God. Laparlah akan Tuhan. Be willing to hear the Word of God. Bersedialah untuk mendengar suara How do we Tuhan. get faith? Bagaimana kita mendapatkan iman? By hearing the Word of God. Dengan mendengar firman Tuhan. Not just doing a wonderful music. Bukan hanya memainkan musik yang indah. No, that's not having faith. Bukan itu yang That's not going namanya to iman. build your faith. Bukan itu yang membangun Not just iman. reading the Word of God. Bukan hanya But baca-baca it says firman Tuhan. by hearing the Word of God. Romans 10 verse 17. Roma 10 ayat 17 dengan mendengar firman So Tuhan. come on. Jadi ayo. Hear the Word. That's why I'm trying to preach the Word daily. Karena itulah saya mencoba mengkhotbahkan firman tiap So I hari. hope in this difficult time with coronavirus, Saya berharap di waktu-waktu sulit dengan coronavirus ini, famine that's going to happen, kelaparan yang akan terjadi, and all kinds of disasters appearing, dan segala macam bencana yang akan muncul. I hope you be connected in the Word so that you will have faith. Saya berharap saudara tersambung dengan firman sehingga saudara punya Because iman. when you have Jesus inside of Karena you, kalau saudara punya you have Yesus the di dalam, Word of God inside saudara of punya you, firman Tuhan di you're going to have dalam, faith. saudara akan punya iman. But if you only fill yourself with entertainment Tapi kalau saudara mengisi diri dengan and hanya only with pertunjukan, wonderful hypes, oh keseruan, when disaster hit you, saat bencana menimpamu, you're going to cry out and say, why God, where are you? Why you're not there in my life? saudara akan menangis, di mana Tuhan kau tidak ada dalam hidupku? Because you choose for that. Karena saudara yang memilih untuk itu. You choose to have a wonderful Hollywood acting and wonderful style that you loved
from the flesh, your feeling. Saudara suka dengan macam style dan gaya-gaya Hollywood yang memang saudara pilih sendiri dengan perasaan You see, to saudara. follow Jesus, you cannot walk on feeling. Untuk mengikuti Yesus, saudara nggak bisa bergerak dan mengikuti perasaan. You gotta crucify your feeling. Saudara harus menyalibkan perasaan. Jesus says, take up the cross and follow me. Yesus berkata, pikul salibmu dan ikutlah That's the aku. first beginning we gotta learn. Di situ awalnya, pertama yang kita harus Come belajar. on, you can do it. Ayo, saudara bisa lakukan itu. With your own strength, you cannot. Dengan kekuatan sendiri tidak bisa. But with God, Tapi bersama if you Tuhan, humble down and kalau ask saudara God, merendahkan diri dan tanya Tuhan, He will give you strength. Dia akan memberikanmu He kekuatan. will help you. Dia akan menolongmu. He will reveal to you. Dia akan menyatakan When you dirinya read the padamu. Word of God, or when you hear the Word of God, then Holy Spirit will give you revelation. Saat saudara baca firman Tuhan, Roh Kudus akan menerangkan ayat He itu. will open the eyes of your heart. Dia akan membuka mata He will hatimu. open the ears of your heart Dia akan membuka telinga hatimu. if you purify your heart. Kalau saudara mau memurnikan So these hatimu. are the blockages, the 7. Ini adalah 7 hal yang menghalangi. Number 1, Nomor 1, if people have no respect kalau seseorang tidak punya rasa hormat for the Lord untuk Tuhan or for the Holy Spirit, atau untuk Roh Kudus, they rather watch TV, mereka lebih memilih nonton TV. they rather go into internet Mereka memilih untuk buka internet with all kinds of things on the phone, dengan segala macam yang muncul di telepon. never take the Word of God, Tidak pernah membaca firman Tuhan. never caring on what the Lord says, Tidak pernah memperdulikan apa yang Tuhan caring more katakan. what friends or what the TV would say in Lebih the peduli situation, dengan teman-teman atau TV apa yang or what ditayangkan. their family would say. Atau apa yang akan dikatakan oleh And I keluarga. believe this is where we go wrong. Disinilah kita menjadi I salah. believe then we let the anointing, we block the presence of God. Kita menghalangi urapan Tuhan. Because why? Karena apa? We rather fill ourselves with other things than with God. Kita lebih memilih mengisi diri kita dengan hal lain bukannya Tuhan. When we're in church, Saat kita di dalam gereja, we think when the message is brought pada saat pesan disampaikan about food, tentang makanan, maybe baso, nasi goreng, whatever, bihun, we think about food, who we're going to meet afterwards. kita pikirkan bakso, nasi goreng, bihun, siapa yang kita akan ketemu abis And ini. then our mind is bye-bye. Dan pikiran kita udah We think kemana-mana. about golf course, we think about sport, or what happened the whole week. Kita mikirkan tentang olahraga ini, golf, But segala macam. you can understand our mind is bye-bye. Saudara harus mengerti, pikiran kita udah We're not pergi. connecting to the Word. Kita tidak tersambung dengan firman. You see, or we think about our business or how we can be more successful. Kita pikirkan bisnis kita terus-menerus bagaimana untuk menjadi sukses. Then we're not connected to God. Kita tidak tersambung And you kepada can be in Tuhan. church all your life and still not be connected. Saudara bisa ada di gereja berapa lama pun tapi tetap tidak tersambung When I dengan said the Tuhan. church doesn't save you, Jesus saved you. Saya katakan gereja tidak menyelamatkanmu, hanya Yesus yang Connect to menyelamatkan. Jesus, connect to the Word. Tersambunglah dengan Yesus, dengan You can firman say, wait a Tuhan. minute, I'm going to connect to this Word. Saudara bisa bilang, tunggu dulu, saya harus tersambung dengan firman. My stomach is not number one. Jesus number one. Bukan perut saya nomor 1, Yesus nomor 1. You say, I'm not going to put my movie or my internet number one. I'm going to put Jesus number one Saya today. tidak akan tempatkan film ini atau internet saya nomor 1, tidak. Yesus See, nomor 1. it doesn't mean that the movie is bad or that the internet is bad, but it's what I watch on that. Bukan berarti internetnya atau filmnya yang buruk, tapi apa yang saya tonton di dalamnya. If I watch things from God, it will be a blessing for you. Kalau kita nonton sesuatu dari Tuhan, itu tentunya jadi berkat But if I buat watch saudara. things of Satan, it's not going to bless you. Tapi kalau sumbernya dari si setan, tidak akan And memberkati it will saudara. bring you further away from God. Dan akan membawa saudara lebih menjauh dari So brothers and Tuhan. sisters, Jadi saudara-saudariku, connect with God tersambunglah kepada Tuhan and by obeying what God is saying. dengan mentaati apa yang Tuhan katakan. Watch things that build up yourself in Christ. Tontonlah hal-hal yang membangun diri saudara di And you'll dalam Kristus. see you'll have lesser warfare in you. Dan saudara akan lihat peperangan saudara akan lebih sedikit. Come on, be like a sponge filled of the presence of God. Ayo saudara, menjadilah seperti spon yang menyerap firman And remember, Tuhan. God wants to fill you, Dan ingat, Tuhan ingin memenuhimu. but you gotta humble down. Tapi saudara harus rendahkan Our diri. ways is not good. Jalan kita tidak baik. God's ways is good. Jalan Tuhanlah yang baik. So come on, brothers and sisters. Jadi ayo I want to saudara-saudaraku, encourage you, saya ingin menyemangatimu, not condemning you, bukan menghakimimu, but I want to help you, tapi saya ingin menolong, strengthen you, menguatkan. that you can do it with God. Saudara bisa lakukan ini bersama We are Tuhan. weak, but God is strong. Kita lemah, tapi He Tuhan will kuat. give you the desire to seek Him more. Tuhan akan memberikan saudara keinginan untuk mencari Dia Very lebih. easy. Sangat mudah. Say to God, Katakan pada Tuhan, God, Tuhan, I'm like this.
Saya seperti ini Tuhan. Change me. Ubah aku. Humble down. Rendahkanlah dirimu. Don't say that you're good, Jangan katakan kalau saudara sudah but baik. say that God, I failed. Tapi katakan, Tuhan, aku gagal. I need you. Aku membutuhkanmu. I cannot follow you in my own strength. Saya nggak bisa mengikuti Tuhan dengan kekuatan Even if I sendiri. want to and desire to, Bahkan kalau saya mau dan I menginginkannya, need your Holy Spirit. aku butuhkan Roh The Kudus-Mu, Holy Tuhan. Spirit will work it out in you. Dan Roh Kudus akan mengerjakannya di So dalam. come on, brothers and sisters, you can. Jadi ayo saudara-saudariku, Put your kau bisa. priorities right. Tempatkan prioritasmu Put dengan God benar. number one. Tempatkan Tuhan nomor Number satu. 2, as actually I mentioned it, is unholy living. Yang kedua adalah hidup yang tidak kudus. Walking in sin. Berjalan di dalam dosa. Coming not right with God. Tidak benar di hadapan Tuhan. Rather let sin come into our life Lebih membiarkan dosa itu masuk dalam hidup kita. and say, you know, God understands what I'm going through. Lalu saudara katakan, oh Tuhan mengerti apa yang sedang saya So I want alami. to kill my pain. I want to kill the time. Saya mau membunuh rasa sakit saya mau menghabiskan waktu saya. Well, we all can fall into sin. Kita semua memang bisa jatuh dalam dosa. Every man upon this earth, Setiap manusia di muka bumi, and even man of God's heart, fall into deepest sin. bahkan orang yang dekat hatinya dengan Tuhan bisa jatuh dalam dosa. That's what we saw with David, with Bathsheba. Kan itulah yang kita lihat dengan Daud terhadap And he Bathsheba. killed the husband. Dan dia membunuh He suami murdered. Bathsheba. Dia membunuh It dia. showed how far he can fall away. Menunjukkan, oh begitu jauh dia dapat A jatuh. man of God's heart. Hati seorang pria yang dekat So I dengan believe Tuhan. many men of God, they can be in the really right track with God. Saya percaya manusia bisa di dalam track yang benar dengan But before you Tuhan. know it, they can take a wrong course. Tapi tanpa sadar arahnya mulai menyimpang. Why? Kenapa? Because we rather choose to go for the desires than to obey God. Karena kita memilih mengikuti keinginan kita bukannya mentaati Tuhan. You see, David chose for his desires than to obey God. Daud memilih mengikuti keinginannya bukannya mentaati Tuhan. Brothers and sisters, put Saudara-saudariku, God word first place. tempatkan firman Tuhan nomor satu. You see, don't look at the fast desires. Jangan lihat begitu cepat keinginan itu It will be a muncul. blessing. Mungkin kelihatannya If you berkat. fall into it, you think for your flesh. Saudara pikir akan menjadi berkat dengan Like David dagingmu. fall to Bathsheba, but at the end it will bring destruction. Saat Daud jatuh untuk Bathsheba, akhirnya membawa At the kehancuran. end, the devil will put his claws around thee. Akhirnya si iblis mulai mencengkerammu. It's a trap or a snare of the devil Ini jebakannya si iblis to destruct you. untuk menghancurkanmu. So brothers and sisters, don't fall in those snares. Jadi saudara-saudariku jangan jatuh dalam Be jebakan itu. holy with God. Kuduslah di hadapan Tuhan. I believe what the word of God says. Saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. 2 Timothy 2 verse 19 to 23. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 23. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal: the Lord knows those who are his. And let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. You see, I believe
Saya percaya God has called you to be a holy vessel. Tuhan memanggil saudara untuk menjadi bejana And yang God pours kudus. out His Spirit in that vessel. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya di dalam And bejana that's itu. the Holy Spirit in you. Dan itulah roh kudus di He will dalammu. teach you and He will reveal, He will strengthen you. Dia akan mengajarkan, menyatakan, dan But if you let menguatkanmu. sin come in and take control of your life, Tapi kalau saudara biarkan dosa masuk dan mengambil kendali it's like hidupmu, Holy Spirit, the water is in, seperti roh kudus adalah airnya, but there's a leak inside. tapi ada bocor. But before you know it, it will run out. Sebelum sadar sudah habis airnya. Don't let the devil put a leak into you, Jangan biarkan si iblis hadirkan lubang-lubang itu di because that's dalammu, like a sin. karena itu seperti dosa. And whatever that sin is, Dan apapun dosa itu, it will drain the Holy Spirit out of you. itu akan mengeringkan roh kudus dari Brothers and dalammu. sisters, Saudara-saudari, be wise today. bijaksanalah hari ini. Open your heart. Bukalah Listen hatimu. to what God is saying. Dengarkan apa yang Tuhan Jesus katakan. coming back soon. Yesus segera datang. Be a holy vessel of God. Jadilah bejana kudusnya Tuhan. Now, if you did sin Kalau saudara berdosa and you ask forgiveness to the blood of Jesus, dan saudara meminta pengampunan oleh darah you Yesus, close that hole. You patch it up. You renew by the blood. It's so stronger than ever before. saudara tutup lubangnya. Saudara dikuduskan oleh darah Yesus yang sangat berkuasa. But you got to run away Tapi saudara harus melarikan from diri sexual immorality. dari pelecehan You got to seksual. run away from the lust of money. Saudara harus melarikan diri dari keinginan akan uang, It doesn't cinta say uang. resist those things, but it says run away. Dikatakan larilah. So come on, brothers and sisters. Jadi ayo saudara-saudari, God love you. Tuhan mengasihimu. God has great calling in your life. Tuhan punya panggilan hebat untuk But you hidupmu. got to be trained in the Word. Tapi saudara harus dilatih dalam Don't firman. move in your feeling. Jangan bergerak dengan Don't move in perasaan. your opinion. Jangan bergerak dengan opini. Don't move what you think or what you find or what God revealed to you. Jangan memilih apa yang saudara pikir-pikir, yang saudara temui. See, many people have revelation, Banyak orang yang punya pewahyuan, but that revelation will never go out of the Word of God. tapi pewahyuan itu seharusnya tidak pernah keluar dari firman Tuhan. Because I see many go astray. Karena saya melihat banyak yang menyimpang. Because they thought it was Holy Spirit, but was not Holy Spirit, but was the devil that showed up in their life. Karena mereka pikir itu Roh Kudus, tapi nyatanya itu si iblis yang muncul dalam hidup Like an mereka. angel. Terlihat seperti malaikat, Satan can be like an angel of the light. setan bisa terlihat seperti malaikat terang. I remember an elder that came to me Saya ingat ada penatua yang datang pada in saya Holland and said, Pastor, di Belanda, dan dia bilang, "Pastor, I know all these things which you preach. saya sudah It's true. tahu apapun yang pastor khotbahkan benar. But God gave me a new revelation Tapi Tuhan memberikan saya pewahyuan baru, that I should marry another woman and get divorced with my other woman. bahwa saya harus menikahi perempuan lain dan saya menceraikan istri saya. Because she built me up in the Lord and this one doesn't. Karena dia membangun saya di dalam Tuhan, yang ini tidak. That's not Holy Spirit. Itu bukan Roh Kudus. That's the devil speaking to that person. Itu si iblis sendiri yang berbicara pada I orang don't itu. care if he's an elder Saya tidak peduli apakah Or dia pastor. penatua atau gembala or a minister. atau hamba Tuhan. But the devil had a trap for that man. Tapi si iblis sudah menjebak orang ini. And if he obeyed that, Dan kalau dia mentaati it suara will bring itu, destruction in his life. akan membawa kehancuran dalam That's hidupnya. why we got to wake each other up. Karena itu kita harus saling membangunkan satu Holy sama lain. Spirit always one with the Word. Roh Kudus selalu menjadi satu dengan firman. This is our guideline. Inilah tuntunan I jalan believe kita. I've been teaching in the Ark. Saya percaya sudah saya ajarkan di Ark. We got to take a course. Kita harus ambil arah. This is our course. Inilah arah kita. The Word of God. Firman Tuhan. That's why it's so dangerous when we do Hollywood shows. Karena itulah sangat berbahaya kalau kita melakukan pertunjukan And we Hollywood. only bring one verse or two verses and then talk about our family. Lalu kita bawa satu atau dua firman, lalu membincangkan tentang keluarga Or we kita. talk about how to be a super great Christian. Atau yang kita bincangkan, bagaimana menjadi orang Kristen yang How to super. be a wonderful person and how to please others. Bagaimana untuk menjadi orang yang baik dan dapat menyenangkan orang Be lain. doing good to others. But that's not what Jesus teach. Melakukan hal yang baik untuk orang lain. Tapi bukan itu yang Yesus ajarkan. Jesus' teaching was, Yesus ajarkan adalah, I've come to bring division. aku akan membawa pemisahan Oh, between father and son, antara ayah dan anak, between husband and wife, antara suami dan between istri, families. antara keluarga. I've come to bring division. Aku datang membawa A pemisahan. sword. Sebuah pedang. This word is a two-edged sword. Firman ini adalah pedang bermata It is dua. the salt. Ini seperti garam. It will hurt and sting those
akan menyakitkan bagi mereka who disobey the word of God. yang tidak mentaati firman Tuhan. So today, I see, Jadi hari ini saya melihat if you really want to be connected to Christ, kalau saudara benar-benar ingin tersambung dengan Kristus, you got to let the word of God lead you, not your feeling. saudara harus izinkan firman Tuhan yang memimpinmu, bukan perasaan. And that's where many go wrong by just giving a little verse and giving wonderful storytelling in churches. Disinilah banyak yang salah di gereja, hanya 1-2 firman lalu cerita-cerita indah. And then we think we're saved by following dogmas of churches, Lalu kita pikir kita diselamatkan dengan mengikuti doktrin dari sebuah gereja, by pleasing people. dengan menyenangkan orang lain. You didn't please God. Tapi saudara tidak menyenangkan You Tuhan. please the world. Saudara menyenangkan dunia. Don't have a worldly church, Jangan punya gereja yang but seperti have a dunia. church in the word. Tapi punyalah gereja yang ada Let di us dalam go firman. back that we follow not the churches, because the churches with many revelations Kita harusnya mengikuti firman karena gereja yang punya banyak sekali went pewahyuan into many wars. masuk dalam banyak sekali peperangan, The church bring slavery. membawa perbudakan In Africa, di Afrika, American Indians, Amerika, India, all Amerika, over the world, di seluruh dunia, churches. gereja-gereja. But that's not Jesus. Tapi itu bukan Yesus. Jesus never brings slavery. Yesus tidak pernah membawa Jesus loves all perbudakan. men. Yesus mencintai seluruh manusia. And Jesus sets totally free. Dan siapa yang dibebaskan Yesus So benar-benar come on, bebas. don't follow the church history, but follow Jesus Christ. Jadi ayo jangan ikuti sejarah gereja, tapi ikutilah Yesus Kristus. We're going to be follower of the word. Kita harusnya menjadi pengikut firman. And what hinders the flow? Lalu apa yang menghalangi aliran itu? When we let sin come into our life. Saat kita mengizinkan dosa masuk dalam hidup kita. Come on, we're not going to let sin control us. We're going to let Jesus be number one in our life. Ayo kita tidak biarkan dosa yang mengontrol kita, tapi Yesus yang mengendalikan Number kita. Yang ketiga, Not spending time in the Word of God or praying. tidak menghabiskan waktu membaca firman Tuhan dan berdoa. Not having relationship with God. Tidak punya hubungan yang intim dengan Look at Tuhan. this in Matthew 4 verse 4. Kita lihat di dalam Matius 4 ayat yang keempat. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yeah, this word. Firman inilah, That's what Jesus said. ini yang Yesus katakan. Don't live by just having wonderful lifestyles and just wonderful entertainment. Jangan hanya the hidup churches. dengan gaya hidup yang enak, pertunjukan di dalam gereja. we're gonna go back to the word. Kita harus kembali ke dalam firman. I mean, I love the churches, Saya mengasihi gereja. but before you know it, we wandered off from Jesus. Tapi sebelum kita sadar, kita sudah menyimpang dari And I all Yesus. saw them start in the spirit, Dan saya melihat mereka semua berawal dalam roh. but many started to choose because why? It bring more people into the churches, Tapi setelah itu mereka memulai memilih hal-hal yang membawa orang banyak and masuk ke people dalam could be gereja. who they are. They don't have to relieve sin anymore. Dan orang-orang itu bisa siapa saja yang mereka biarkan masuk. And the pastor will say, well, it's all a process, and we leave the process to God. Lalu pastornya bilang, oh semua ini kan proses. Kita serahkan proses itu dengan Tuhan. Then why you need to be a shepherd? Lalu mengapa saudara menjadi gembala? You see, a shepherd is there Gembala ada di sana. if there's an infection among his sheep Kalau ada infeksi di dalam domba-dombanya, to set that sheep apart domba itu harus dipisahkan and to dulu. treat it well. Lalu diperlakukan To feed it supaya dia kembali baik. Every good shepherd would know that. Setiap gembala yang baik mengetahui That's hal what we do ini. with the sheep, and that's what we do with people. Inilah yang kita lakukan sama domba dan kita lakukan juga pada orang-orang. And it's not that we don't love them, we love them. Bukannya kita tidak mengasihi mereka, kita Some mengasihi sheep mereka. need some extra care Beberapa domba butuh perlakuan khusus. because we want to see them connecting to God. Karena kita ingin melihat mereka tersambung dengan So Tuhan. brothers and sisters, Jadi saudara-saudariku, please let the word of God lead you. tolong izinkan firman Tuhan yang Grow in the word of memimpinmu. God. Bertumbuhlah di dalam These firman days I Tuhan. see there's not many people hungry for the word of God. Hari-hari ini saya melihat tidak banyak orang yang lapar akan firman That's why the Tuhan. trumpet, I hear it blowing over and over again. Karena itu trompet itu saya dengar berbunyi terus-menerus. Wake up, my people. Bangunlah umatku. Wake up. Bangun. The time is coming. Waktunya sudah datang. Jesus is coming back. Yesus segera And datang. how does he find us? Jadi bagaimana Yesus akan menemukan Doing kita? the will of God. Apakah This sedang melakukan kehendak Tuhan or just ini? having fun, Holy Ghost party Atau hanya time. sedang-sedang Or where we senang, feel, apa yang kita wow. rasakan, oh happy.
You can feel happy, Saudara bisa rasakan senang itu. but are you in the rapture? Tapi apakah saudara masuk dalam pengangkatan? If you're in the rapture, you got to do the will of God. Kalau saudara ingin masuk dalam pengangkatan And the itu, will of God lakukan kehendak is having Tuhan, relationship with Him. yaitu dengan mempunyai hubungan He dekat dengan talking Tuhan. to you and you talking to Him. Tuhan berbicara dengan saudara, saudara bicara Like dengan how Tuhan. Adam walked with God, you walk with God. Seperti Adam berjalan dengan Tuhan, saudara berjalan dengan If you're going Tuhan. to have that relationship, Kalau saudara punya you're hubungan going yang to hear seperti God's itu, voice and God is going to give you many revelations. saudara akan dengar suara Tuhan dan Tuhan akan memberikan pewahyuannya pada I saudara. believe when this happens, Saya percaya ini akan you'll see terjadi. the power of God falling in your life. Saudara akan lihat kuasa Tuhan dalam hidup. Another big hindrance. Hal berikutnya, So number one, we had yang nomor satu adalah that we move more for the world, for the desires, for TV, internet. kita lebih memilih untuk memilih hal-hal duniawi, TV, internet. Number two Nomor dua, is that we walk in strife, kita berjalan unholy living, di dalam hidup yang tidak in kudus, sin. di dalam dosa. And number three, Dan yang ketiga adalah we don't care about the Word of God so much, and we don't have so much connection with God. kita tidak terlalu peduli terhadap firman Tuhan dan tidak punya hubungan It dengan will Tuhan. block the anointing of God in your life. Hal-hal ini akan menghalangi urapan Tuhan dalam hidupmu. Number four, Dan yang keempat, neglecting the gifts. mengacuhkan karunia-karunia You roh. hinder it. You say, Saudara okay, bilang, not for oke, me now. bukan untuk saya saat ini. Look what the Bible says. Lihatlah apa yang 1 Alkitab Timothy katakan. 4, verse 14 to 16. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. Meditate on these things. Give yourselves entirely to them, that your progress may be evident to all. Take heed to yourselves and to the doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourselves and those who hear you. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 16. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. So I believe Jadi saya percaya what the Lord is saying here. apa yang Tuhan katakan di sini. You got to take up your call. Saudara harus ambil panggilan saudara. Don't be sitting in church and just be a bench warmer or a stool warmer. Jangan hanya duduk di gereja untuk memanaskan kursi-kursi itu. Be active. Aktiflah Doesn't saudara. Jesus explain about the talents? Bukankah Tuhan Yesus menjelaskan tentang 10 talenta-talenta? talents, 5 talents, and 1 talent? 10 talenta, 5 talenta, 1 Some talenta. people all their life, they only stay in that church Beberapa orang selama hidup mereka hanya bertahan di gereja because they itu find that church so wonderful, so good to please them. karena gereja itu terlihat luar biasa dan menyenangkan And they hati think they're going to mereka. come into heaven. Dan mereka pikir mereka akan masuk Doesn't the surga. Lord Jesus says, you evil worker? Bukankah Tuhan Yesus katakan, oh kau hamba yang No, but tidak I baik? buried it. I didn't want to do anything wrong. I didn't want to bring a wrong teaching or preaching because I'm not good enough. Oh saya kubur ini karena saya pikir oh saya nanti akan membuat banyak kesalahan. Saya nggak cukup I baik. didn't want to use my talent because I'm not so good as others. Saya tidak mempergunakan talenta saya karena saya tidak lebih baik dari yang lain. Please don't be like that. Ayo janganlah seperti Come on, itu. wake up. Ayo bangun. Rise up in your talent. Bangkitlah dalam Even if you talentamu. have 1 talent, Bahkan kalau hanya satu God talentamu. can multiply to 5 to 10 talents. Oh Tuhan bisa menjadikan itu berkali-kali lipat. Wake up out of your sleepiness. Bangunlah dari ketiduranmu. Come on, rise up. Ayo bangkit. Come in the calling of God. Masuklah dalam panggilan Don't Tuhan. neglect the Holy Spirit. Jangan mengacuhkan Roh Move in Kudus. the calling of God. Move in the Holy Spirit. Bergeraklah dalam panggilan Tuhan. Bergeraklah I di dalam believe Roh the Kudus. Holy Spirit is going to bring many wonderful things to your life. Saya percaya Roh Kudus akan membawa hal-hal yang luar biasa dalam hidup Healing, saudara. Kesembuhan, Miracles, mujizat, prophecy, nubuatan. word of knowledge, Kata-kata pengetahuan, discerning spirits, membedakan so that roh. you can cast out spirit. Saudara bisa mengusir roh Holy jahat. Spirit works this out in you. Roh Kudus yang mengerjakan di dalam saudara. Tapi you got to be available for God. saudara tersedia bagi Tuhan. You got to say, God, I don't know. Saudara kata, Tuhan saya nggak tahu. Lord, I'm weak. Tuhan saya lemah. You're strong. Tapi Engkau kuat. God, come in me. Tuhan adalah di dalamku. You be my teacher. Engkaulah yang menjadi guruku. I will do everything wrong.
Saya akan melakukan semuanya But when salah. you come in, Tapi saat Tuhan masuk, I will feel bold like a lion. saya akan berani seperti I'm not going to singa. be afraid anymore. Saya tidak akan takut lagi. When you come in my heart, Saat Tuhan masuk dalam hatiku, I'm available for you. aku tersedia bagi Brothers and Tuhan. sisters, Saudara-saudari, God does not need your ability, Tuhan tidak membutuhkan kemampuanmu, but your availability. tapi yang Dia inginkan ketersediaanmu. Please be available for God. Tolong tersedialah bagi Be a Tuhan. wise virgin. Jadilah gadis-gadis Rise bijaksana. up, Bangun, be on fire. berapi-api, Destiny will be heaven. tujuanmu surga. But if you Tapi kalau saudara rise up, bangkit, but no anointing oil, tidak ada minyak urapan, no power, tidak ada kuasa, no glory, tidak ada kemuliaan because you Tuhan, did it with your own strength. karena saudara melakukan dengan kekuatan sendiri, Because, I'm sorry, karena you'll miss heaven. saudara akan kehilangan And this is surga. the time of wake-up call. Ini waktunya untuk dibangunkan saudara. Let's humble ourselves. Mari kita rendahkan diri It's still kita. time to get fire of God. Masih ada waktunya untuk menjadi berapi-api bagi Anointing is Tuhan. coming down. Dan urapan Tuhan Don't turun. reject it, Jangan receive it. acuhkan itu, tapi terima itu. You're going to be blessed. Saudara akan diberkati. You're going to be a blessing. Saudara akan menjadi berkat. You're going to be the voice of God. Saudara akan menjadi You're suara going to be the Tuhan. hands of Jesus. Saudara akan menjadi tangannya You're going to Yesus. deceive. God is going to bring you. Going to use your feet Tuhan akan membawamu menggunakan kakimu to share there's hope in their situations. untuk membagikan bahwa ada harapan dalam situasi But mereka. first, you got to get the victory in your own life. Tapi pertama, saudara harus dapatkan kemenangan dulu dalam hidupmu. Don't hold back the anointing, but receive the anointing. Jangan tahan-tahan urapan itu, saudara, tapi terimalah. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa Surgawi, I pray this will be a wakening up message, aku percaya ini akan menjadi pesan yang membangunkan. so that, Lord, this will encourage others to take in their position. Tuhan, ini akan memberi semangat bagi yang lain untuk mengambil posisi And Lord, if mereka. it does hurt some people out there, Dan Tuhan, kalau memang pesan ini terasa menyakitkan bagi Lord, orang-orang you di luar work it sana, out in them that you love them. Tuhan, Engkau yang mengerjakan di dalam mereka bahwa Kau mengasihi But you are a mereka. holy God, Tapi Engkau adalah Tuhan yang kudus, and you want to renew us. dan Engkau ingin memperbaharui kami. Lord, you say this word is a two-edged sword. Tuhan, Kau katakan firman ini adalah pedang bermata But dua. Lord, it also gives us hope. Tuhan, firman ini juga It also memberikan gives us harapan, strength. juga memberikan kekuatan. Lord, today, if some people out there, they're going through difficult times, Tuhan, kalau beberapa orang di luar sana ada dalam kesulitan, help them to remove their blockages of the worldliness. tolong mereka untuk mengangkat semua yang menghambat dari hal-hal Help duniawi itu. them to remove them out of sin Keluarkan mereka dari dosa-dosa mereka. by your blood, Jesus Christ. Hanya melalui darah-Mu, Yesus Kristus. Lord, help them so that they don't fall, that they push away the anointing of thee, Lord. Tuhan, tolonglah mereka sehingga mereka tidak jatuh lalu mengacuhkan Lord, that karunia-karunia-Mu. they grow in your word. Tuhan, mereka tumbuh dalam Desire for your firman-Mu, word. menginginkan firman-Mu. Lord, we pray that you help us, oh God. Tuhan, kami berdoa Kau tolong kami, Lord, we Tuhan. surrender all. Tuhan, kami menyerahkan segalanya. Not that we live in a life Bukannya kami hidup of hypes, dalam sebuah keseruan. how we think we can please you. Bagaimana yang kami pikir bisa menyenangkan Lord, we Tuhan. repent of that, Tuhan, kami mau bertobat dari itu. and we start to desire for your will, oh God. Dan kami mulai untuk menginginkan melakukan How your word kehendak-Mu. says we should be obeying you. Apapun yang firman-Mu katakan, kami mau mulai untuk mentaati. We surrender to your word today, Lord. Kami berserah kepada firman-Mu Tuhan hari Holy ini. Spirit, come and open the eyes of our heart. Roh Kudus, datanglah dan bukalah mata hati kami. Come, Holy Spirit, in each believer here today. Datanglah Roh Kudus pada setiap orang Open percaya the hari ini. eyes of the heart. Bukalah mata hati That mereka. there be more desire for you, Oh, lebih Jesus. lagi mereka menginginkan-Mu, Yesus. Your word. Firman-Mu Be the lamp for our feet. menjadi pelita bagi kaki In kami. Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami So that berdoa. one day, Sehingga satu hari We're going to nanti, have a big feast up there. oh, kami akan punya pesta besar di atas sana. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So God bless you all. Tuhan berkati semua. Connect to God. Tersambunglah kepada Walk in Tuhan. the Word of God. Berjalanlah di dalam I firman encourage Tuhan. you. Saya semangati If you saudara. fall Kalau down, saudara jatuh, rise up again. bangkit lagi. Walk in that Word. Berjalanlah dalam The Word firman. of God is a lamp for your feet. Firman Tuhan adalah pelita bagi God kakimu. bless you, brothers and sisters. Tuhan berkati saudara-saudariku.